शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, अपने गुज़श्ता से पेवस्ता प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है ने आपको एक बच्चे से मिलवाया था, एक माइनर बच्चे से जिसका गुर्दा चुरा लिया गया था और गुर्दा चुराने के लिए उस बच्चे को ट्रैप किया गया था। ट्रैप ये था कि आओ तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवाते हैं। वो 15-16 साल बच्चा जो नौकरी के झांसे में आकर, और वो ये भूल गया कि इस एज में नौकरी नहीं मिलती, माइनर्स के लिए सरकारी मुलाजमतें नहीं है। वो बच्चा इनके ट्रैप में आता है और उसके बाद वो माफिया जो अभी आपको मिलवाने जा रहा हूं, जिसके कारिंदे और गुमाश्ते इस वक्त पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं, कुछ यहां पर हैं, कुछ रावलपिंडी में हैं और कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन मेरी अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज ये बुर्ज उल्टेंगे जिनको कानून का खौफ नहीं है, जो कानून को मजाक समझते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। तो आए आपको मिलवाते हैं उन चेहरों के साथ जो अपने लिए तो बदबख्ती समेटते हैं लेकिन इस मुआशरे को पूरी दुनिया में लानत और मलामत का सामान मुहैया करते हैं। दिखाते हैं जी। नाज़रीन, ये फौज जफर मौज है जो इस वक्त लाहौर पुलिस के पास है और ये सब आप इनके चेहरे देखिएगा, आपको एक लम्हे के लिए लगेगा कि यार ये तो बड़ा मुफलिस आदमी है। आपको साथ साथ इनकी कहानियां और इनके करतूत भी दिखाऊंगा, इनकी असलियत भी बताऊंगा, लेकिन फिर ये बात कहूंगा कि ये सब वो हैं जिन्होंने अपनी एक बोटी के चक्कर में पूरा बकरा हराम किया है, पूरे मुआशरे को तबाही पर खड़ा कर दिया है, माँ बाप के बच्चों को बर्बाद कर दिया है और इनको उसमें से चुन्नू सा हिस्सा मिलने वाले ये लोग हैं। खुद एक गुनाह बेलज्जत, खुद कमाया भी नहीं, या तो आज ये मिलियनर्स और बिलियनर्स बने होते ना, बिल गेट्स का मुकाबला कर रहे होते गुर्दे बेच बेच के, तो फिर भी और बात थी। लेकिन खुद भी कुछ नहीं बनाया, खुद भी कुछ नहीं किया और मुंह काला। वो कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा, ये वो हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फैसल। फैसल, कितने अरसे से ये गंदा धंधा कर रहे हो? तकरीबन सर 1 साल पहले से। 1 साल पहले से? कितनी दफा और कितने लोगों को बर्बाद कर चुके हो, कितने गुर्दे बेच चुके हो? तकरीबन सर 70-75 लोग आए हुए हैं। 70-75 लोगों के गुर्दे कटा देते? जी सर। हैं? जी सर। वो लोग कौन थे, कहाँ से घेरे थे? 70-75 लोग, वो सारे लड़के हैं, लड़कियां भी हैं? लड़कियां भी आती हैं तकरीबन सर। उनके भी गुर्दे निकाल देते हो मजबूर बंदा देख के? जी सर, मजबूरी होती है उनकी। आप क्या करते हो? मैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ सर। मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो? पता चला है कि आप और ये भाई साहब जो है ये पार्टनर है। जी सर। मिल के ये धंधा करते हैं। गुर्दा बेचते किसको? सर जी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शहजाद है, डॉक्टर फवाद। डॉक्टर शहजाद कहाँ काम करता है? पिंडी में। किस अस्पताल में? अस्पताल में उसने कोई अपनी कोठी बनाई है, उसमें काम करता है। और डॉक्टर फवाद कहाँ काम करता है? उनके साथ ही होते हैं। ये इन दोनों को, ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं क्या है? सर खुद को शॉर्ट डॉक्टर किया हुआ है, पूरी टीम है डॉक्टर्स की। आप लैब टेक्नीशियन पढ़ लिख के बने हुए कि टेमा लगा के? नहीं सर, पढ़ लेके। अच्छा, तो ये तो पता होगा कि ये इलीगल काम है? जी सर। गैर कानूनी है? जी सर। बंदा घेरते हो, उसके वाइटल्स वगैरह कैसे चेक करते हो? क्योंकि अगर मुझे कोई बंदा कहेगा कि भाई आपको नौकरी दिलवाने लगे हैं, तो मैं फौरन मुंह चुक के टेस्ट तो नहीं कराने टूट जाऊंगा ना, आपने टिश्यू टेस्ट करवाऊंगा। वो कैसे करते हो? सर जी वो मुख्तलिफ जो लड़के होते हैं काम करने वाले, वो लेकर आते हैं, उनको हम सर लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स वगैरह जो उनका गुर्दा वगैरह निकाल लेते हैं। अच्छा जी सर। और शर्म नहीं आती? आती है। अपना निकलवा दी है? नहीं सर। कमीज ऊपर उठाओ, उठाओ जरा। तो ये अपना क्यों नहीं बेचा? उठाओ ना जरा, उठाओ। लोगों ने बेची जा रहे हो, आपका क्यों नहीं बेचे? जी एडी मजबूरी से थे सर। नहीं शर्म नहीं आती? आती है सर। कितने शादीशुदा हो? नहीं सर। माँ बाप आज क्या सोच रहे होंगे? उन्हें पता था कि मेरा पुत्र ऐसा ही है? नहीं सर। कोई पैगाम दो अपनी अम्मा जान को जरा, वो सुनेंगी देखेंगी, उनको पता चलेगा कि शायद बच्चे के कोई जज्बात हो। नहीं सर। 70-75 गुर्दे कटा देते हैं। सर जी गलती हुई है। गलती 70-75 गुर्दे कटा देना?
गलती नहीं है लेकिन बस और भाई कोई एक आधा गुर्दा निकलवाना भी गलती नहीं है, आपने 70-75 निकलवा दिए, मुंह से बता रहे हो। जी सर। कितने में गुर्दा बेचते थे? तकरीबन 80 लाख 1 करोड़ में वो बेचते थे डॉक्टर शहजाद वगैरह। और जिसका गुर्दा निकालते थे उसको क्या देते थे? उसको ये जो नीचे वाले लड़के जो लेकर आते हैं वो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए देते थे। डॉक्टर शहजाद के घर का पता है? नहीं सर, घर का पता इनमें से किसी की किसी जगह का पता है? नहीं सर, घर का पता नहीं, वो सिर्फ उधर ही आते हैं। हाँ, किसी का कख नहीं पता, नहीं सर। गुर्दे बेची जा रहे हो। कितने अरसे से ये काम चल? अच्छा एक मिनट, आपकी जो लैब है, लैब के दूसरे स्टाफ को ये बातें पता थी? नहीं सर, मैं और अकबर ये स्टाफ वो हैं, पार्टनर हैं, तो बाकी जो स्टाफ है वही सर ये टेक्नीशियन। अकबर साहब है। जी सर। ठीक हो गया। खान साहब आगे हैं, इस बंदे को जानते हो? नहीं सर। आपको पता है कि आपने इसके साथ क्या किया है? नहीं सर। आपने इसके एक माइनर बच्चे का गुर्दा निकाल लिया। जी सर। आप लोगों ने टेस्ट करके आगे भेजा जी था? टेस्ट हम नहीं करवाए थे। पैसे आप लोगों ने कमाए ना? जी सर। खान साहब, इन्होंने निकाला आपके बच्चे का गुर्दा। बस सर आपके सामने ही है, इनका भी बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी। इसका भी निकाल के उसको लगा देना चाहिए, अगर नहीं लगता किसी और को डोनेट कर दो, निकलना ज़रूर चाहिए इसका। ये इंसाफ है, इसी तरह ही होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि इनको भी पता चले ये सब के सब आपके सामने ही है। वैसे कानूनी मामला तो एक मुख्तलिफ है, जी सर। ये एक बाप की ख्वाहिश है। जी सर। वैसे ऐसा हो जाए तो कोई इतराज तो नहीं है? सर जी वो डॉक्टर सभी भागे हुए हैं। 70 ਦੇ बदले 2 तो देने चाहिए ना, देने कुल 2। नहीं सर। बहरहाल आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? फैसल फैसल, क्या करते हो? लोहे वाली फैक्ट्री 'ਚ ਕੰਮ है? ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਇੱਥੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਣ ਆਏ हैं? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। क्या किया है सर जिसकी जी- वजह से यहाँ पर हो? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ। उसके बाद बेचने के बाद इस माफिया का हिस्सा बन गए थे, बंदे घेरते थे। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰ ਜੀ, ਵੇਚ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਆਂਬਰ ਨਾਲ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ। ਆਂਬਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਾਂਸਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਂਬਰ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਡਰ ਮੰਗਾਓ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਚੂਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਚੂਸਣੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਸਰ ਜੀ, ਆਂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਕਾ ਛੁਨਾ। सर जी आंबर ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ। आपने कुछ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? सर जी मैं क्या आंबर ਨੂੰ आमिर को आपने अब्दुल्ला को और आमिर को मिलवाया था, हाँ जी सर जी। ट्रैप करके बंदा आपने आगे दिया जी था। सर जी। यानी आप वो पहले बंदे हैं जिसने बच्चे को ट्रैप किया था हाँ जी सर जी। और आप उसके दोस्त भी थे। हाँ जी शर्म नहीं आती? सर जी आती। अब्दुल्ला को मिले कहाँ पर थे? सर जी शरीफपुरे। कमीज उठाओ पर, गुर्दा निकला हुआ है अपना भी, बीवी का भी बेचा है, गुर्दा आपदा भी गायब है। जी बीवी का कितना अरसा पहले बेचा था? सर जी 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। है 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 2.5 ਲੱਖ 'ਚ। 1.5 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। 2.5 ਲੱਖ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ। 2.5 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ, 1.5 ਲੱਖ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1.5 ਲੱਖ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਮਿਲਾਓ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ है? आप तो कह रहे हैं गुर्दा करोड़ रुपए से ऊपर बिकता है। जी सर, डॉक्टर वगैरह है ना, तो 2 गुर्दे बेच के 4 लाख मिले हैं। जी सर, वो डॉक्टर शहजाद वगैरह उसको आउट ऑफ कंट्री जो लोग होते हैं उनको भेजते हैं। आउट ऑफ कंट्री? जी सर। वो यहाँ आते हैं गुर्दा लगवाने जी के लिए कि बाहर? इधर ही आते हैं सर, रावलपिंडी में डॉक्टर शहजाद के लोगों के पास। भाईजान, जब आपने अब्दुल्ला को ट्रैप किया था आपको पता था इसका गुर्दा निकलना है? जी सर जी। यानी आप पूरे जुर्म में शामिल हैं। हाँ जी। उसके वालिद खड़े हैं, वो चारपाई पे पड़ा है, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। कोई शर्म आती है तो कोई पैगाम दे लो। सर जी बस ये गलती हो गई, माफ़ी दे दो बच्चे। गलती है? सर जी सिर्फ उदों ओ यार कोई शर्म करो, खुदा दे बंदे हो, कुछ भी करके कह देते हो गलती हो गई है। अब कहाँ है वो पैसे पूछे, तुम्हारे काम क्यों नहीं आ रहे? या 4 लाख रुपया चूंगे जो कमाया ही, 2 गुर्दे आपने बेच के, ये बच्चे का गुर्दा बिकवाने कितने पैसे मिले थे? सर जी सिर्फ 8000 मिले सी, 4000 भाई अमजद ਨੂੰ ਤੇ 4000 ਮੈਨੂੰ। 4000 रुपये तू मुंडे का गुर्दा कढ़ा देता है। खुदा दे बंदे हो, कौन लोग हो तुसी? कोई इंसानी जान की कीमत है? कोई नहीं है। भाईजान तुसी भी 4000 लिया सी? जी सर 4000 लिया था। कुल 4000 रुपया? जी सर। 4000 ही बंदा टंग देता। भाईजान 3 दिन या 2 दिन कम करो ना तो थोड़ा 4000 निकल आएगा। जी सर। किड्डी को हड्ड रामी है। कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं। बाल चिट्टे हो गए ने हुण?
जी सर। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਂ ਤਗੜੇ ਨੇ नहीं सर कोई भी नहीं है अब क्या होगा सर, अल्लाह मालिक। ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹੁਣ ਮਰਦ ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਾਏ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੇ ਕਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ सर बस यही था, इनके साथ बैठता था इसी। इससे पहले तो कभी गुर्दा नहीं बेचा होगा किसी का है ना अपना है जी सर। तो वो क्यों नहीं दे दिया था अपना क्यों नहीं दे दिया था भाई जो बच्चे का निकलवाया इसके बच्चे का गुर्दा निकलवाया पता है उधर देखो आंख उठा के देखो देखा जाता है उसकी तरफ उसका बड़ा बेटा था जी सर। वो जवान हो रहा था उसको उससे तवक्को थी कि वो जिंदगी में उसका सहारा बनेगा 70 गुर्दे बेच के है फिर रह गए 70-75 किन्ने है ना 70-75 70-75 गुर्दे वो बेच के फिर रहा तू 4000 ही मुंडे तो गुर्दा कटा आता है तो बड़ी बड़ी गलती हुई है। अब इस गलती की सजा होनी चाहिए ना सजा होनी चाहिए सर कैसा लगेगा जिस वक्त तुम्हारे अपने रिश्तेदार तुम्हारे बच्चों को ये बात कहेंगे क्यों ना तू बच्चे आज गुर्दा कटा देंगे जेड़ा ना सलाम लेंदा कैसा लगेगा उन बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी वो सारी उम्र इस बात पर ताने खाएंगे कि हमारा बाप गुर्दे बेचता था सिर्फ काम ना करना पड़े इसके अलावा क्या काम करते हो सर स्टोन का काम करता, नग लगते हैं। नाग लगते हैं उधर नाग जड़ देते हैं ना अस्सलाम वालेकुम आपसे तो मैं सलाम भी लूंगा है ना शर्म तो नहीं आ रही ना मुस्कुराहट भी है क्या करते हैं सर मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। कैपिटल लेबोरेटरी में जी सर। कितने अरसे से सर तकरीबन साल पहले मैं और फैसल ने मिल के लेबोरेटरी बनाई थी हाँ जो आम रूटीन के टेस्ट होते हैं। कितने गुर्दे निकलवा चुके हो सर वो जो लेन देन था वो उसका था फैसल को उसके साथ। अच्छा। तकरीबन आज से 4 महीने पहले मुझे इन चीज़ों का जब पता चला कि फैसल उनके साथ मुलव्वस है कोई वो डॉक्टर्स आ रहे हैं जो ख़ुद को डॉक्टर शो करते हैं और MH का बता के हमारे पास आ रहे हैं। किसका बता के? MH हॉस्पिटल का MH जो MH हॉस्पिटल। है हाँ जी मिलिट्री हॉस्पिटल। अच्छा जी वहाँ का बता के कि हम वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे कुछ पेशेंट आएंगे साढ़े ली गुर्दे उनके- कटो। नहीं सर उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट करें आप। हाँ वहाँ पे रूटीन के जो टेस्ट होते हैं आम जैसे ये हेपेटाइटिस BC हो गया ब्लड CP हो गया ब्लड ग्रुप हो गया ये टेस्ट हमारे लिए करें। बाकी जो स्पेशल टेस्ट होते हैं वो तो हमारे पास लेबॉर्ट्री में वैसे भी नहीं होते। हाँ जब इस चीज़ का मुझे इल्म हुआ पता चला तो मैंने फैसल से इस चीज़ की डिटेल ली कि ये जो डॉक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं ये तो MH के बता रहे हैं लेकिन MH में ये काम नहीं करते अपनी प्रैक्टिस नहीं करते। यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में जी, काम नहीं नहीं करते करते, जी। और मिलिट्री हॉस्पिटल का नाम इस्तेमाल किया नाम जा इस्तेमाल रहा है, CMH कर- का। जी हाँ। तो इसने मुझे उस टाइम कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये हमारे पास वैसे ही डॉक्टर्स आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पेशेंट देते हैं ये वहीं पे मिलिट्री में ही होते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं। फिर जब मुझे मजीद इन चीज़ों का शक हुआ कि आपको इस तरह बात का के- पता चल गया था कि गुर्दे निकलते हैं हमारी लैब से टेस्ट होने के बाद सर इस चीज़ का मुझे हम तब वो उस पता माफिया चल को गया था। रिपोर्ट्स देते हैं बंदों के वाइटल्स करके कि ये बंदे के वाइटल्स ठीक है ये बंदा उठा लो जी सर जब आपकी रिपोर्ट के बाद बंदा उठाया जाता था ना जी सर हमारे तो सर आम रूटीन के टेस्ट होते थे भाईजान वो मेरी उनके मेरी बात सुनो आपके लेबोरेटरी पर अब्दुल्ला को ले जाया जाता है उसको वहां पर बेहोश आवर खाना खिलाया जाता है लेबोरेटरी में उसको बेहोश किया जाता है उसके बाद उसको आगे पहुंचाया जाता है जब वो होश में आता है तो उसका गुर्दा निकल चुका हुआ होता है ये सेट प्रैक्टिस है आपका पार्टनर कह रहे हैं कि वो 70 से 75 लोगों के गुर्दा निकलवा चुका है सर ये आप उनके कह रहे हैं साथ आपको पता ही मुलव्वस नहीं है है सर ये उनके साथ मुलव्वस है ये चीज़ मैं खुद आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, आप मुलव्वस नहीं है? सर मुझे जब इस चीज़ का इल्म हुआ तो मैंने अपनी पार्टनरशिप इसके साथ ख़त्म कर दी थी कितना अरसा पहले खत्म तकरीबन आज से 4 महीने पहले। 4 महीने पहले आपको पता चला 4 महीने पहले आपने पार्टनरशिप खत्म कर दी यानी आपका क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है सर कह सकते हैं ये सही कह रहे हैं जी सर। इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर 4 महीने पहले ने अपना पार्टनरशिप ख़त्म किया हुआ। 4 महीने से पहले ये तुम्हारे क्राइम में शामिल थे नहीं सर पहले शामिल थे सर जी इसके साथ ही। शामिल थे ना जी सर। गुर्दे जो पहले निकल रहे थे उनमें ये हिस्सेदार था जी सर। सर थैंक यू वेरी मच सर जिस चीज़ का मुझे शेयर मिल रहा था वो मुझे लेबॉर्ट्री के टेस्टों का शेयर मिल रहा था। गुर्दे निकलवाने के बिजनेस में इनको शेयर मिल रहा था जी सर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपया सर फी बंदा सर मुझे सिर्फ और सिर्फ लेबॉर्ट्री का जो मंथली शेयर सर मिलता था वो 5 लाख 30 से रुपया 35,000 रुपए। एक बंदे का गुर्दा जिसका निकलना है उसके वाइटल्स देने के चक्कर में आपका पार्टनर कह रहा है आपको मिलता था सर वो- लेबोरेटरी बिजनेस नहीं कह रहा दोबारा पूछ लेता हूँ
ये पैसे लेबोरेटरी बिजनेस के थे या गुर्दे निकलवाने वाले बिजनेस के? किडनी ट्रांसप्लांट के सर। सर अब बोले किडनी सर अभी किडनी ट्रांसप्लांट के। सर ये तो अभी इस टाइम कुछ भी कह सकता है ना। अच्छा जी सर। यार कितने पक्के लोग होते हैं। सर कोई पक्के शर्म हया आती है कोई? यार इतना बड़ा जुल्म हो गया। 75 बंदों के गुर्दे वो बता रहे हैं कि हमारी लैब से टेस्ट होके निकले हैं। सर यानी वो मुझसे बंदे गलती पैटर्न ये नहीं है भी कि है कि आपकी लैब मैंने- पर बेहोश किए जाते हैं सर, और फिर आगे कोठियों में पहुंचाए मुझसे जाते हैं। गलती ये भी है कि मैंने इसके साथ पार्टनरशिप की है और जब आपको मुझे इस कभी चीज़ का नहीं पता इल्म था। हुआ एक सेकंड 4 महीने पहले 4 महीने में तो 70-75 बंदे नहीं ना आपने वहां पे बेहोश करके आगे दे लिए। नहीं सर। ऐसा ही है ना? इससे पहले आपको नहीं पता था मेरी लैब में क्या हो रहा है? सर मेरा लेबोरेटरी में इतना जो है ना वो आना जाना नहीं होता था। लेबोरेटरी में मैं अगर ज्यादा क्या से काम ज्यादा करते थे इसके अलावा? सर एक्सरे टेक्नीशियन था मैं। इसके अलावा क्या काम करते थे? एक्सरे टेक्नीशियन तो आप लैब ही नहीं आ रहे तो काम ही नहीं ना कर रहे। सर लैब में मैं नहीं कर रहा था ना। कहाँ कर रहे थे? उसी प्लाजे में मैं लैब टेक्नीशियन का काम कर रहा था। यानी आप अपनी उस टाइम लैब हमारे पर ही पास जिसमें नहीं आप पार्टनर हैं थे। वही नहीं जाते। एक्सरे थे ही नहीं वहाँ पे, हमारे पास एक्सरे उस टाइम लगा ही नहीं था। आपका एक्सरे इस मेरे जुर्म से कोई मौजूदगी ताल्लुक के नहीं बाद है। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप क्राइम पार्टनर है। 5 लाख रुपया फी जो पेशेंट आपको मिलता था जिसके गुर्दे निकाले जाते थे। सर उस चीज़ का तो खैर कानून फैसला कर लेगी ना। कानून के आगे तो वो कुछ भी अल्लाह की मुश्किल नहीं कसम मैं ईमानदारी से बताऊं जी, इसी चीज का मुझे डर है है। बिल्कुल। कि ये शख्स जो है आगे है सर जिसके बच्चे का गुर्दा निकला है ना वो तवक्को लगा के बैठा हुआ है कि अल्लाह करे कि कानून मेरा सही फैसला करे। बेशक। और जो 5 लाख रुपया लेता रहा है बकौल उसके पार्टनर के वो कह रहा है कानून देख लेगा। सर थैंक यू। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं मैं जुडिशियल सिस्टम से भी बात कर रहा हूं। यार मुझे बदतमीज कहें खूब कहें, मैं जुडिशियल सिस्टम से भी बात कर रहा हूं, मैं पुलिसिंग सिस्टम से भी बात कर रहा हूं, मैं FIA से भी बात कर रहा हूं और इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के तमाम इदारों से बात कर रहा हूं। ये भाई साहब ने थप्पड़ मारा आपके मुंह पर, आपके निजाम के पे, एक इधर से और उल्टे हाथ का इधर से। अब तीसरे थप्पड़ से आपने खुद बचना है। हिम्मत है हाथ रख के बचे, नहीं तो ये और भी पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚੇ ਨੇ? नहीं सर मैं ना मेरे को ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ ਖਦਰਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਨੇ? जी सर ऐसे मैं ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ए लेने बंदे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? मैं सिरे ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ ਪਤਾ? 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? मैंने फिर ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਪੜ ਗਏ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗੇ ਨਾ? जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ? जी मैं इना अपना वो जो अब्दुल्ला बेटा है ना भाई उसके साथ इनका कोई मसला था, मेरे पास ये आया था। अब्दुल्ला बेटा है आज आपका? नहीं हमारे साथ तो उसका राब्ते नहीं या कोई समस्या आपका बेटा होता वो बेटा उसका है जिसका गुर्दा निकल गया है। नहीं। जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਥੋਂ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਯਾਰ। जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं अब 1 साल पहले अपना 10-11 साल पहले अपना काम करवाया था। अपना कितना साल पहले निकलवाया? 11 साल पहले? 10-11 साल ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਢਾਇਆ? नहीं जी ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? जी वो ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ 1.5 लाख का बेचे। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। जी 10-11 साल पहले ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? कोई मजबूरी थी, कोई कर्जा देना ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? किसी का कर्जा देना सी जी। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇ ਲਿਆ ਸੀ? जी दे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? नहीं जी उस तो बाद फिर अपना मेहनत मजदूरी करते रहे। ਕੀ फिर ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਇਹ ਜੋ ਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ। आप तो बंदे नहीं घेर के ले जाते थे? नहीं जी मेरे पास आए थे ना कौन? फैसल। फैसल वो वाला? नहीं जी ये अपना उर्ला फैसल उर्ला फैसल का होता जरा। ये नहीं वो फैसल ये वाला जी। इस जो बंदा लेकर गया है जिन्हें बंदा ट्रैप किया है, अब्दुल्ला ने ट्रैप किया जी ये मेरे पास आया था। इसने बोला था कि आप कोई ऐसा काम करवाते हैं तो मेरा काम करवा दे। हाँ। बहुत परेशान है, किसी का कर्जा देना है। अच्छा। मैंने ये बोला यार कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, अगर कोई बंदा मिला तो तुम्हें मिला दूंगा। वो आदमी मुझे मिला, वो आंबर वो इसके साथ मिला। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं इसने कब कर निकाल दिया। अब्दुल्ला का गुर्दा निकलने में आपका क्या मतलब? मैं अब्दुल्ला के गुर्दे में मेरा कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं है। मैं इसको पता है मुझे। किस किस के गुर्दे में है? नाम लेके बताओ। जी किस किस के गुर्दे निकलवाने में है? कोई ना याद है कि किना किना कढ़ाए ने? मैं अपना कराया जी। अपना तो 11 साल पुरानी होगी जी, ना, पहले। सतू दे फतू होगी जी उस तो बाद मैं किसी ने नहीं हुण दा? करवाया। नहीं उस तो बाद मैं किसी ने नहीं तो करवाया। ये एक सेकंड ठहर जी, जाना जी। तू हाजी साहब सबर करो। जी, जी। तो ब्रेक ते पैर रखो, मैं ते हैगा ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। जी जी
आपने 11 साल पहले अपना गुर्दा निकलवाया जी। इस गैंग के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं? इसके गैंग आगे आए, इस बंदे को जानते हैं? जी नहीं पहली दफा देख रहे हैं? जी, उधर मैं इसके पास कभी गया ही नहीं था। इस बंदे को आपने कभी नहीं देखा? जी। आगे आओ जी। इस बंदे को जानते हो? जी, इस बंदे को उस तक जान लगता हूँ जो मेरे घर आया ना, ये अपना फैसल का काम करवाने के लिए ए की करना है इस थोड़े ये इसके साथ आया था कि यार ना ये बहुत परेशान है तो इसका गुर्दा निकलवाना है। अच्छा, मैं वो आंबर लड़का था, उसको बुलाया, उसके साथ इसका मेल करवा दिया। उसके पास मुझे नहीं पता, यानी इंदा गुर्दा कढ़ाने च ने कम तुसी अमल दखल पाया है? उन्होंने अपने सर मिलवाया थे है ना जी यार? मिलवा देता जी तो आंबर फिर के साथ। उसके बाद मुझे नहीं पता एक इसने मिलवा लिया। एक जालिम नु तुसी मिलवा रहे हो, लाइन सीधी करा रहे हो जी। इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट दे काम में, तुसी कहंदे होया ही कुछ नहीं। जी। आगे आओ, ये साहब को तो जानते ही होंगे, जी आप आए, मेरे घर में आया था ना। है ना? जी आप भी जानते हो? जी सर। इसके घर क्या लेने गए थे? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾ ਕਢਵਾਉਣਾ। काम नहीं कराना सी, बेगम ना जुल्म करना सी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। कोई थोड़ा हया ना लफज बोल। तेरे सौरिया ने अपनी तीते नु दी सी, जालमा पहले आपदा बेची फिर उनका भी बेच दिता ही। ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਗਏ ਸਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਂਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਬਰ ਕੋਲੋਂ 20000 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। गुर्दे कढ़ान ते कमीशन ले जाते ने। मैं ऑनेस्टली ये मुलजिमान आपके सामने मौजूद हैं, पिंडी में मुलजिमान मौजूद हैं, इनकी मैंने आपको कमीजें उठवा के दिखवाए हैं, अपने गुर्दे भी गायब हैं कुछ लोगों के। इट इज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। अगर आप अपनी रिट साबित करना चाहते, एक बात याद रखिएगा कि अगर आज आप FIA में बैठे में, आपने सारी उम्र नहीं बैठना। अगर आज आप पुलिस में बैठे में, आपने सारी उम्र नहीं बैठना। मैं यहां खड़ा होकर ये बात कर रहा हूं। आज आप इंसाफ फराहम करने वाले किसी भी ताकतवर मनसब पे बैठे हैं, आपने सारी उम्र नहीं बैठना। डरे उस वक्त से जब इस किस्म के माफिया के हाथ आपका अपना बच्चा, आपका अपना पोता, आपकी अपनी नवासी लग जाए, क्योंकि हालात इसी तरफ जा रहे हैं। मेरा काम है नगारा बजाना, चीख चीख के बजा रहा हूं। अगर कान बहरे नहीं है, आंखें अंधी नहीं है और जुबानें गूंगी नहीं है, तो उठे अपना काम करें। नहीं करेंगे तो मेरी अल्लाह से दुआ ही है कि अगर किसी गरीब आदमी के बच्चे का कुछ निकलना है तो आपकी जिंदगी में, आपकी आंखों के सामने, आपके प्यारों के साथ ये मामलात जरूर हों, सिर्फ इसलिए कि आप ये देख सके कि मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया। आप अपने किए को खुद उठाएं। हम पुलिस पर जब भी तनकीद कर रहे होते हैं तो वहीं ये भी कह रहे होते हैं कि कुछ अच्छे लोग जरूर मौजूद हैं जिनकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं नासिर साहब को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अल्लाह ताला इनके हाथ मजबूत करे और ये जालिम के खिलाफ मजलूम के लिए मुआवनत का काम कर सकें। नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम सबसे पहले, और बड़ी मुबारकबाद भी कि आपने एक अहम तरीन संग मील जो है वो अबूर किया है इस केस में। समझना ये चाहूँगा कि जुल्म जो हुआ जिसमें एक माइनर बच्चे का, उसकी उम्र 15 साल है, 16 साल है, 14 साल है, ये एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन ही इज़ माइनर और उसकी किडनी सरकारी मुलाजमत के झांसा देकर निकाल ली जाती है। सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें अनअर्थ कैसे हुई हैं और किसने क्या किरदार अदा किया? असल में हुआ इस तरह से कि पुलिस स्टेशन मनावा के अंदर जो है वो हमारे पास एक बच्चा अब्दुल्ला जिसकी एज को 15 से 16 साल के करीब है, उसके अबडक्शन की FIR दर्ज हुई कि जी अगवा हो गया। अगवा हो गया, ठीक है। अब अबडक्शन की अगवा दर्ज होने के बाद जो उसके फादर थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर और एक रिकॉर्डिंग दी। ठीक है कि जी ये हमें सस्पेक्ट लग रही है, मोबाइल नंबर भी और ये रिकॉर्डिंग भी। उस सस्पेक्ट मोबाइल नंबर के ऊपर जब मैंने वर्कआउट किया फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक के हवाले से और फिर CTRs, लोकेशंस और उसकी ऑनरशिप डिटेल वगैरह, तो फिर जो चीज़ सामने आई, पहला जो हमने इसके अंदर जो है वो शामिल तफ्तीश किया कैरेक्टर, तो उससे ये फिर चीज़ सामने आई कि ये कोई एक आम रूटीन का अबडक्शन या अगवा नहीं है, ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म गैंग है जो कि लोगों के गुर्दे ट्रांसप्लांट करके इलीगल निकालते हैं और फिर आगे से कर देते हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो हमारी एक टीम बनी, उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हेड किया और सारी चीज़ों को हमने जिस वक्त कंपाइल किया तो चीज़ें बिल्कुल वजाहत के साथ खुल के हमारे सामने आ गई। क्या रियलिटी सामने आई? बच्चा अगवा कैसे हुआ? क्या वाकई सरकारी मुलाजमत का झांसा था? जी बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि इस गैंग
کے اندر جو ہے وہ ورکنگ 3 کیٹیگریز کے اندر یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اوکے. اس میں جو پہلا کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ یہاں سے معاشرے میں تھوڑے سے آپ پسے ہوئے طبقے کہہ لیں, غربت کا شکار کہہ لیں, گھروں سے متنفر جو لوگ ہیں ان کو کہہ لیں, یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور یہ سہولت کاروں کا یہ جو طبقہ ہے یہ ان کو پھر سرکاری نوکری کا جھانسا دے کے دنوں کے اندر امیر ہونے کا جھانسا دے کے, میں بڑا بندہ بن جاؤں گا تو پھر شریکاں نو آگے لاواں گا, ملک سے باہر لے جانے کا جھانسا دے کے, مختلف طرح کی ترغیبات دے کے یہ ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا اس گینگ کا جو کیٹیگری ہے وہ شامل ہیں جس کے اندر لیب ٹیکنیشنز شامل ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ ایکس رے ٹیکنیشنز شامل ہیں. وہ پھر کیونکہ ٹرانسپلانٹیشن کڈنی کی ہو یا کسی اور آرگن کی, اٹ از اے سوفسٹیکیٹڈ اینڈ کمپلیکیٹڈ اس پروسیجر. میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو ہم نے ٹریپ کیا ہے کیا وہ ہمارے کام کا ہے بھی کہ نہیں ہے. اس کے لیے اس کے وائٹلز چاہیے ہوتے ہیں, لیبز چاہیے ہوتی ہیں. اس کو ہم اگر میڈیکل ٹرم میں کہیں تو اس کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے بھی کہ نہیں ہے ایز اے ڈونر. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ ٹیشو میچنگ, بلڈ سیمپلز اور اس سے جو ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے جو بھی میڈیکل ٹیسٹ ہیں وہ سارے پھر یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ کنڈکٹ کرواتی ہے. ایک سیکنڈ معذرت چاہتا ہوں, یعنی کہ اگر کسی شخص کو اغوا کرنے کے لیے, ٹرانسپلانٹ کے لیے یا اس کا گردہ چوری کرنے کے لیے اس پر شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے تو مافیا کا طریقہ کار اتنا منظم ہے کہ اس کے میڈیکلز بھی ہو جائیں گے اور اس کو نہیں پتا چلے گا کہ جناب میں کس کس چیز کے لیے تیار ہوں. جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اس کے لیے پھر یہ سائیکولوجیکلی طور کے اوپر جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو پھر اکثر وکٹمز جو ہمارے سامنے آئے بھی ہیں اس ابڈکٹی کے علاوہ بھی. اچھا جی اس کیس میں اس مافیا کیا تو اس کے علاوہ بھی جو لوگ آئے ہیں ان کے ذریعے یہ پتا چلا ہے کہ جب ایک شخص سوال کرتا ہے کہ جی بھائی میرے اتنے آپ ٹیسٹ کیوں کروا رہے ہیں, تو پھر یہ اس کو یہ مطلب مطمئن کرتے ہیں کہ جی آپ کو کیونکہ جس جاب کے لیے رکھا جانا ہے اس جاب کی ریکوائرمنٹ ہے یہ اتنے سارے ٹیسٹ کروانا, اور وہ لاجیکلی سمجھ بھی آ جاتی ہے. وہ ایک بندے کے دماغ میں یہ بات کلک کرتی ہے کہ یار ڈیفینیٹلی جاب مل رہی ہے تو پھر مجھے جو ہے وہ اتنے ٹیسٹ میرے ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. پھر اب اس گینگ کا جو تیسری کیٹیگری ہے وہ اس میں آپریشن تھیٹر اسسٹنٹس اور کچھ ڈاکٹرز شامل ہیں. اچھا. ان ڈاکٹرز کے اندر بھی پھر آگے انستھیزیا کا ڈاکٹر ہے, اس کے اندر ریڈیالوجسٹ شامل ہے, اس کے اندر جو سرجن ہے وہ شامل ہے. They are practicing doctors, but اس میں جو ڈاکٹر ابھی آپ کے ساتھ ان کو میں ڈسکس کروں گا تو 2017 میں بھی وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انوالو رہے اور پھر جیل بھی انہوں نے کاٹی, 17 ماہ تک جیل میں بھی رہا وہ ڈاکٹر, اور اس کے بعد پھر سے واپس آیا اور پھر سے یہ اس نے مکروہ دھندا جو ہے وہ اپنا شروع کر دیا. تو لت لگ گئی نا, لت لگی اس کیونکہ پروفیٹیبل بزنس ہے. سر جس لیب پر اس بچے کو بے ہوش کیا گیا تھا کھانا کھلاتے ہوئے, کھانا کا جھانسا دے کر, وہ لیب کے لوگ آپ کے پاس ہیں جی جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا. کچھ 2 خواتین بھی اس لیب میں اس وقت موجود تھیں, ان کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے؟ اصل میں جو لیب یہ بیسیکلی کیپٹل لیبارٹری کے نام سے لیبارٹری ہے, کیپٹل لیبارٹری, اور یہ راولپنڈی میں صدر کے ایریا کے اندر انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب ان کے کام کرنے کا آپ حسن کہہ لیں یا ان کی چلاکی کہہ لیں, وہ اس طرح سے ہے ان کی لیبارٹری کے اندر جو سٹاف ہے اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. اچھا. اس میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ ان کے ساتھ اس دھندے کے اندر شریک کار ہیں, اور دوسری وہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ میرے لیے, آپ کے لیے, عام پبلک کے لیے ہے, سروسز دے رہے ہیں. کوئی بندہ جائے اور لیگلی طور پہ جا کے اپنا وہاں سے ٹیسٹ کنڈکٹ کروا لے, یعنی کہ ان کا ایک بالکل رائٹ پیرلل کام چل رہا ہے ایک خوبصورت کام کے ساتھ. ایک رائٹ فیس بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ جی یہاں پہ کیا ہوتا ہے, روٹین کے ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں. تو جن آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں یہ وہ سٹاف ہے جو کہ عام روٹین کے اندر وہاں پہ ہوتا ہے, اور اس کو ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے کسی قسم کی ناصر بھائی نہیں ہے. ایک کوٹھی ہے جہاں پر یہ آپریشن ہوئے جی اور یہ گردے چرائے گئے, جی وہ کوٹھی ڈاکٹرز نے خود کرائے پہ لی ہوئی ہے یا وہ کوٹھی بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ لوگ جو جگہ اپنا جہاں پہ انہوں نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے اس کی جو جگہ ہوتی ہیں ان کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جس کوٹھی میں کر رہے ہیں 2-2.5 مہینے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, پھر دوسری پھر کوٹھی جو لے گا وہ بھی کوئی 3rd سے 4th پرسن ہوگا جو کہ کوٹھی لے گا. پھر اس حوالے سے بھی یہ کیس تھوڑا سا مشکل کیسز میں تھا اور پولیس کے لیے بھی مشکل تھا. اس میں ہماری کامیابی کیا ہے؟
اس میں ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ ان کا موڈ آف ورکنگ کیا ہے. مثال کے طور پہ جو ابتدائی سہولت کار ہیں وہ بھی اتنے ویل ٹرینڈ ہیں کہ ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ پر ویک کے حساب سے اپنا موبائل بھی چینج کر لیتا ہے. اچھا. اور پھر 10 سے 15 دنوں کے بعد اپنی سمز بھی چینج کر لیتا ہے. او تاکہ پکڑے جانے پر اور کوئی. پھر ان میں سے گینگ کا کوئی ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی سم اس کے اپنے نام پہ چلتی ہو. یہ لوگ جن کو نشانہ بناتے ہیں، وکٹمز جو ان کا بنتا ہے، ان کے ہی ریلیٹیوز کی سمز جو ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں اور ان کو پھر چلاتے ہیں. ناصر بھائی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرے. میری ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور میں آپ لوگوں کا ممنون بھی ہوں کیونکہ جس وقت میں عبداللہ سے ملا تھا نا اس کے گھر میں، وہ انتہائی تکلیف میں تھا اور اس لمحے میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ پولیس بھی کیا کام کرتی ہے، کیا واقعی حقیقی ملزمان تک پہنچتی ہے یا کہانی ادھر ادھر ہو جاتی. مجھے خوشی ہے میں آن کیمرہ آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں، آئی ایم اوننگ اٹ کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ٹل ناؤ ڈاکٹرز پس پردہ ہیں، ان کے لیے کیا تیاری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ گاڑی چلتے چلتے اس کا فیول ختم ہو جائے اور ایک سے منزل پر پہنچنے سے پہلے کھڑی ہو جائے؟ نہیں، اس میں اس طرح سے ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ فیول جو ہے نا وہ اس میں ہمارے جو انر فیلنگز اور جذبات اس کا فیول ہیں، تو جب تک وہ ہمارے اندر جلتے رہیں گے تو اس کا فیول انشاءاللہ ہم ختم نہیں ہونے دیں گے اور یہ انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا. ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہم ان کی گردنوں تک بالکل قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. میں ان کے نام نہیں پوچھ رہا، میں ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھ رہا تاکہ آپ لوگوں کو ان کو پکڑنے میں آسانی. اور مجھے خوشی ہو کہ میں ایک بار پھر ٹیم لاہور پوچھتا ہے کہ پلیٹ فارم سے ایک وہ شو کر رہا ہوں جس میں ان رذیل اور ذلیل کمینے انسانوں کو دکھا سکوں جنہوں نے یہ تمام خواری عام کی ہے معاشرے کے لیے. ناصر بھائی کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا کام کیا اور مزید میری خواہش یہ ہوگی کہ اللہ ان کے ہاتھ مضبوط کرے، ان کی ٹیم کے ہاتھ مضبوط کرے اور یہ صحیح سمت میں اس گینگ کو بسٹ کر سکیں اور وطن عزیز کے بچوں کو، بزرگوں کو، اس معاشرے کو اس لعنت سے، اس بدنامی سے بچا سکیں کہ پاکستان اللیگل آرگن ٹرانسپلانٹ کی ہیون ہے. میں نہیں چاہتا کبھی بھی اس میرے پیارے ملک کے بارے میں یہ الفاظ بولے جائیں، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کام ریاستی اداروں کا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چونکہ ٹیم لاہور پوچھتا ہے آج ایک مائنر بچے، معصوم بچے کی آواز بننے کی کوشش کری ہے. ہم نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں اس بچے سے آپ کو ملوایا بھی تھا. آج پچھلی 2 بریکس میں ہم نے ان ظالموں اور بدبخت لوگوں سے بھی آپ کو ملوایا، ان کے چہرے دکھائے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں اور بالخصوص وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں ہمارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ کر دیے جاتے ہیں اللیگل آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے. تو now this is the time to meet the heroes. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ مضبوط کرے جن کی وجہ سے یہ چیز جو کڈنیپنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور اب منطقی طور پر یہ گینگ بسٹ ہونے جا رہا ہے. آفتاب صاحب ایس پی ہیں آپ ماشاءاللہ کینٹ کے اور تمام معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. آفتاب پھولروان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. You're welcome. پہلے تو ہائیلی اپریشیٹڈ سر. Thank you very much. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں انارتھ کیسے ہو گئی؟ اچھا، یہ سارا جو سلسلہ ہوا یہ اغوا کے واقعہ سے شروع ہوتا ہے. عبداللہ خان نامی 15-16 سال کا لڑکا ہے، مائنر ہے، ابھی اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا. سو وہ والد کے ساتھ اس کا کچھ جھگڑا ہوتا ہے، معمولی سا جیسے باپ بیٹے کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ ناراض ہو کے گھر سے چلا جاتا ہے. وہ واپس نہیں آتا. عبداللہ خان کے جو والد ہیں وہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے فوری طور پہ تھانہ مناوا میں اطلاع دیتے ہیں کہ جی میرا بیٹا مسنگ ہے. پولیس اس پہ مقدمہ درج کرتی ہے. مقدمہ درج کرنے کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم پولیس اسٹیشن مناوا اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈی آئی جی صاحب انویسٹیگیشن، اطہر اسماعیل صاحب اور حسنین حیدر صاحب ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن، وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے اسپیشلی جب وہ مائنر ہے دے آر ویری سینسٹیو ٹو دس ایشو. میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ میں وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ دس چائلڈ ریکورڈ ایٹ دا ارلیسٹ. یہ ان کا آرڈر ہے. ارے واہ، ٹھیک ہے. اب ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ آخری دفعہ کس کے ساتھ دیکھا گیا. وہ پتہ چلا جی فلاں بندے کے ساتھ دیکھا گیا. اس فلاں بندے کو چیک کرتے ہیں جو کہ اس کا دوست ہوتا ہے. جو کہ اس کا دوست ہوتا ہے.
اس کے بعد ہم اس کو آگے ٹریس کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے یہ ہم فٹ پرنٹس پہ چلتے ہیں تو ہم پنڈی کیپٹل ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں, کیپٹل لیب تک, ٹھیک ہے, کیپٹل لیب. وہاں پہ جو اس ہاسپٹل کی اپنی طرف سے انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, اچھا, ساتھ لیب اس کے ساتھ اٹیچ ہے, لیکن یہ کیپٹل ہاسپٹل بنایا ہے. لیکن وہاں پہ صورتحال دیکھنے میں کچھ اور تھی اور حقیقت میں کچھ اور تھی. اب پولیس والا چونکہ بنیادی طور پہ اسکیپٹک ہوتا ہے, اسکیپٹک مشکوک, وہ کسی چیز کو بھی اس وقت تک نہیں لیتا جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائے. یہاں پہ ہم جب مزید تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہاسپٹل یا لیب جو کیپٹل کے نام سے بنی ہوئی ہے وہ محض کیموفلاج ہے. اوکے. ایکچولی اس کی آڑ میں کڈنیز کی اللیگل ٹرانسپلانٹیشن کا کام ہو رہا ہے. اس میں ہم پروب کرنے کے بعد, ثبوت حاصل کرنے کے بعد وہاں سے فیصل کو اور اکبر خان وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. اسی دوران میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, عبداللہ خان کو یہ گینگ کچھ وکلاء کی مدد سے کورٹ میں اس کا زبردستی 164 کا 164 کا بیان کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بیچارہ سخت بری حالت میں ہے. اس کا تازہ آپریشن ہوا ہے, وہ ابھی تک انستھیزیا کے اثر میں ہے. تو اس کا بیان کروایا جا رہا ہے کہ جی مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. ایک آفتاب صاحب, یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جو انیشل اطلاعات تھیں ان کے مطابق جس وقت ملزمان کو یہ اندازہ ہوا کہ پولیس ہم تک پہنچ رہی ہے تو فوری طور پر انہوں نے بچے کو عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بیان کروا کے بچے کے کہ ہمیں میں تو نہیں اغوا نہیں ہوا تو اپنے گلے سے اتارا جا سکے. لیکن یہاں ایک پرابلم آتی ہے کہ کچھ دو وکلاء کا بھی ذکر آتا ہے, آپ نے بھی کی ہے, میرے پچھلے پروگرام میں بچے نے بھی یہ بتایا تھا کہ وکلاء بچے کے والد سے ملنے آتے ہیں تھانے میں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ معاملات لے لیں واپس, صبح آپ کا بچہ آ جائے گا, عدالت پیش کر دیں گے. اتنا کانفیڈنٹ, اتنا منظم نظام. یہ چونکہ یہ 1 یا 2 یا 5 یا 6 بندے نہیں ہیں, اب تک ہماری انویسٹیگیشن میں یہ 14 لوگوں کی ٹیم ہے, 14 لوگوں کی ٹیم ہے, جس میں سے 6 گرفتار ہیں, 8 کی گرفتاری ابھی بقایا جن کے لیے ہم وارنٹ اریسٹ اور باقی پروسیڈنگز کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی وہ بیہائنڈ دا کرٹن والی وہ ساری پروسیڈنگ ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس طرح, چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ پولیس سیریسلی پیچھے پڑ گئی ہے, اب وہ اس سے بچے کی ریکوری سے کم کسی صورت میں نہیں ماننے گی, بیکاز دیٹ از اوور ڈیوٹی, اللہ آپ سے راضی ہے, دیٹ از فار وچ پولیس از میڈ. دین پھر وہ 164 کا وہ بیان کروانے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ جی بچے کا 164 کا بیان کروایا جا رہا ہے. یہ ٹیم فوری طور پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کورٹ میں جاتی ہے. معزز عدالت کو یہ ٹیم بتاتی ہے کہ سر یہ مائنر ہے, اس کے اغوا کا پرچہ ہوا ہے, اس کے پیرنٹس اس کو تلاش کرتے پھرنے, لہٰذا اس کا 164 کا بیانات ان کے پیرنٹس کی موجودگی. ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کڈنی نکل چکی ہوئی ہے. وہ بچے کی قمیض وہاں عدالت میں جس ٹائم بچہ تھوڑا سا عجیب بیہیو کر رہا تھا, باپ نے رولا ڈالا اور اس کے بعد پولیس آگے ہوئی, پولیس نے آگے ہو کے قمیض اٹھا کے دیکھی تو کڈنی غائب تھا, اور وہاں پہ اس کے تازہ آپریشن کے سٹیچز لگے ہوئے تھے, جس پر اس کو سب سے پہلے فوری طور پہ ہاسپٹل ایڈمیٹڈ کروایا گیا. جب وہ تھوڑا سٹیبل ہوا, انستھیزیا کے اثر سے بھی پراپرلی باہر آ گیا, تو پھر اس نے وہ پراپر وہ بیان دیا کہ کس طرح اس کو کس نے کس کی مدد سے اغوا کیا, کہاں تک پہنچایا گیا, نوکری کا اس کو جھانسا دیا گیا کہ جی, اور اس بچے بیچارے نے پوچھا کہ جی یہ میرے ٹیسٹ اور میرے انجیکشن یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے, تو اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نوکری کے لیے ٹیسٹ میڈیکل ہو رہا ہے, میڈیکل ہو رہا ہے. وہ یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد پھر 164 کے بیان کے بعد وہ کافی چیزیں ہماری جو کمپلیکیشنز تھی وہ کلیئر ہو گئیں. ان کمپلیکیشنز میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ گینگ کس طرح آپریٹ کرتا ہے اور کہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے. ساتھ ہی ہم نے اس میں جو ایک اور سیکشن آف لا 334 جو اطلاف عضو, یعنی ایک کسی بندے کا کوئی آرگن آپ ویسٹ کر دیں, تو اس پہ ہم نے کارروائی کی ہے. اور اس میں جو ایک ڈاکٹر فواد ممتاز ہے, یہ کرونک کرمنل ہے, 2017 میں یہ اریسٹ ہوا, 17 مہینے سزا کاٹنے کے بعد اسی کڈنی ٹرانسپلانٹ میں وہ پھنسا تھا,
17 مہینے سزا کاٹ کو پھر آ کے اس نے وہی کام شروع کر دیا. آئی اپریشیٹ کہ یو ہیو اس میں آپ نے بہت اچھا ورک آلریڈی کیا. آفتاب پھلروان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اپنے بچوں کا اس طریقے سے خیال رکھیے جیسے آپ اپنی ذات کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آج وہ دور ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنے گھر کے ملازمین پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنی کمیونٹی کے کسی شخص پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو آپ بڑی خطا کھانے کی تیاری کر سکتے ہیں. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.